Hi guys, happy blessed Tuesday morning. So, in today's vlog or videos, mag-inom dito guys. Inom the energy and gisigulan na ng kukuan guys. Kaning oatmeal kay para busog jud ko. Mao na akong pamahaw. And kamo guys, sa inyong giandam dira mahaw and inyong kuan kape Milo ba or gatas gisigulan og kaning gisigulan og premium or Nescafe na stick with sugar. So kauna mo guys kay bahalag kuan bahalag pobrita and bahalag kanang pait ang kuan man ang atong kahimtang ron laban lang ta sa kinabuhi and dili ang jud mo surrender no sa atong mga trials nga agian karon and ano to guys and kaon jud mo pinmi kay para kusgan ta and mao to enjoy your day and mao ni pang reels ni